குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி என்னோடய டேவை வந்து ஒரு சின்ன மெமரியாக ஒரு வீடியோவாக வ்ளாகாக எடுத்து வச்சலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி டே எப்படி நடக்குது, என்ன பண்ண போகிறோன்றது ஃபுல் வீடியோவை பார்க்கலாம். பாய். இப்போ இப்படி இருக்கியானா, இதுக்கப்புறம் நீ என்னென்னலாம் ஆக போகிறன்னு பார்க்க தானே போகிற. ஏனுண்ணா சட்டை நல்லா இருக்குதே, பாருங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுது தெரியல. சரி போ கீழே போலாம். நீ வரியால இப்ப நாங்க வரணும். அடமாடா வாங்க Oh my God. பத்தல நான் மிஸ் ஆயிட்ட பக்கத்துல போனேன். பறந்திடுமே പണ്ട് മഹാധ്യായം തുടക്കമയന്ന് ഇത് കേട്ടും മുഴങ്ങിടും പാട്ട് കൊടും സന്തോഷ പിറന്ന നാൾ വാഴ്ത്ത് സ്നേഹം വന്നാൽ മധുരത്തേന് തീഞ്ഞായി തൂവും വന്ദിച്ചാറ് കോപം കൊണ്ടാൽ നഖമേ നൊന്താൽ വേറാരും വേണ്ടി നിന്നില്ലെന്നാറ് ആഹാർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കും പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആഹാർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കും പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം
തുടക്കമല്ലേ സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ ഇത് സുദിനമല്ലേ மொட்டி அடிச்சு உடச்சி ட்ரெஸ்ஸை நாசம் பண்ணிட்டாங்க. வந்து நம்ம ஆளுக்கு போகிறோம். என் பின்னாடி ஒருத்த பைத்தியம் வராங்க சவுடி ஏதோ ஒரு வேற வண்டிக்காரன் நம்மளால காணப்படா நம்மளால இங்கே போயிட்டான்டா நம்மளுக்கு தாண்டி എന്താണെന്നതിലെ അറിയൂ മച്ചാനെ ഫ്രണ്ടിനൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാണും മച്ചാനെ നിൻ കൂടൊരു ഫ്രണ്ടുണ്ടേലോ എന്തും നേടാം മച്ചാനിയോ ലൈനടിക്കും നേരം ഫുൾ ടൈം സപ്പോർട്ടായി വന്നിടും വെറുതെ വെയിറ്റടിക്കും നേരം ജിമ്മിൽ ഡംബെൽസായി വന്നിടും ഒരു സ്മോൾ അടിക്കും നേരം കയ്യിൽ ടച്ചിങ്സായി വന്നിടും ഇനി ഞാൻ വാടുവയ്ക്കും നേരം അവനോ ക്ലീനറായി വന്നിടും With you forever friend, I'm always with you. Forever friend, I'm always with you.